Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali yang terputus tadi terakhir dengan Yurika, pembahasan tentang al-adadu tartibi, angka urutan. Tafadhali Al-adadut tartibi. Angka urutan ya. Angka urutan. Dia polanya man'ut. Wahia man'utun wa na'tun. Polanya man'ut dan na'at. Contohnya ad-darsu. Ad-darsul awwalu sahlun. Pelajaran yang pertama mudah. Mana adat tartibinya? Al-awwalu. Angka aslinya wahidun. Nah. Man'utnya mana? Ad-darsu. Darsu mudzakkar dia kan? Nah, Ustaz. Maka naatnya al-awwalu. Untuk muannas ana adrusu. Ana adarusu fis-sanatil ula. Saya belajar di tahun pertama. Mana adat tartibinya? Al-ula. Al-ula karena man'utnya muannas sana. Tidak al-awwal kan? Nah, Ustaz. Itu disebut adat tartibi. Syukran. Yurika. Apa Ustaz? Sidiki kemarin juga nggak hadir. Fadli al-istifhamu. Ustaz. Al-istifhamul manfiyu. Kata-katanya penafian. Kata-katanya penafian. Dia tersusun dari hamzatul istifhami plus nafi. Plus nafi itu menjadi Alaisa. Satu a hamzah istifham kan? Laisa termasuk saudaranya kana, bukan ya kan? Artinya? Ustaz. Jadi artinya bukankah? Bukankah? Alaisa. Bukan. Contohnya anta. A'anta minal hindi. Alaisa kadzalika. Kamu dari India, bukankah Demikian? Bukan begitu? Bala. Bukankah begitu? Jawaban positifnya bala. Bala ana minal hindi. Betul. Betul, saya dari India. Nah, kita jawabannya positif, bala. Anak tanya ke Sidiki. Anti min Indonesia? Anti min Indonesia? Alaysa kadzalik? Bala, ana min Indonesia. Anti talibatun. Alaysa kadzalik? Bala, ana talibatun. Anti fil baiti. Alaysa kadzalik? Bala, ana fil baiti. Itu jawaban positifnya. Positif. Kalau negatif, na'am. Naam, lastu min hindi. Iya. Iya. Saya bukan dari India. Nah, itu dia. Jawaban negatif ini ya. Saya bukan dari India. Oke, na'am dulu Contohnya ya. Anti min Malaysia. Alaysa kadzalik? Naam, lastu min Malaysia. Anti tajiratun. Alaysa kadzalik? Naam, lastu tajiratun. Nah, lastu tajiratun. Khabar laisa mansub. Anti fil jami'ati. Alaysa kadzalik? Naam, lastu fil jami'ati. Nah, itu dia disebut al-istifhamu. Al-istifhamul manfiyu. Manfiyu, pertanyaan Penafian.
Nafian tuh. Hamzah istifham plus penafi negatif. Jawabannya jika positif, Bala. kalau negatif, Naam. na'am tuh. Anta minal hindi alaysa kadzalik? Bala ana minal hindi. Na'am lastu minal hindi. Hmm. Sam ya. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ukuran musidiki. Afwan Ustaz. Kemudian Umu Naila Hadira. Dira Ustaz. Ayyuhuma artinya apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ayyuhuma. Dia tersusun dari ayyu Ayu, ismul istifham, zaid, huma, dhamirul ghaib lil musanna. itu Dari susunannya. Terdiri dari ayyu sebagai isim istifham plus dhamir hum lil muannas. plus kata ganti untuk ganda. Dua ya. Contohnya ini susunannya nih. Ayu plus huma. Ayu, Ayyuhuma. zaid, huma, ayyuhuma. Contohnya hadzani. Hadzani talibani. Ini adalah dua pelajar. Ayyuhuma atwal. Mana yang lebih tinggi? Nah, mana lebih tinggi? Mana dari keduanya yang lebih tinggi? Hatani untuk muannas juga bisa. Hatani sayyarotani. Ini adalah dua mobil. Ayyuhuma asra. Mana yang lebih cepat? Nah, mana yang lebih cepat? Ayyu. Nah, ayyu. Huma isim istifham plus huma dhamir ghaib lil musanna. Digunakan untuk akil dan akil. berakil. Hadani taliban ayyuhuma atwal. Hadani kitabani ayyuhuma ahsan. Saya. Na'am Ustaz. Quran. Munaila. Wan Ustaz. Yuk kita murojaah kemarin. Ummu asalka artikan juga. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Pelajaran kedua. Ketiga. Ketiga apa saja materi daras 3? Isim tafdil. Isim tafdil apalagi terus? Lakinna. Lakinna apalagi? Lakin atau ka'anna apalagi? Al-fadul uqudi apa? Al-fadul uqud angka puluhan. Al-fadul uqud angka puluhan. Terus angka belasan al-a'dad al-murad al-muraqqabah murakkab. Materinya kemudian al-adadut tartibi. Al-adadut tartibi terus urutkan al-istifham al-manfi. Al-istifham manfi alaysa kadzalik. Terus terakhir ayyu isim istifham plus huma dhamir ghalib lil musanna. Betul. Fadhali Om. Ahmadu Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? berapa? Berapa pelajar siswa laki-laki di kelas kalian wahai Ali? Aliyu fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 10
pelajar, Dan 10. ada 14 pelajar laki-laki, siswa laki-laki. Ahmadu. Ahmadu at-tullabu fi faslina aksaru. Pelajar di kelas kami banyak. Lebih. Oh, lebih banyak. Aksaru. Isim apa tuh? Aksaru. Isim tafdil. Ala wazan. Ala wazan af'alu. Kalau sifat biasanya kafir. Kafirun banyak. Aksaru. Aksaru lebih banyak. Fihi. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya ada 14. Bukan. Di dalamnya ada 19 pelajar. 19. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Wahai Ali, siapa nama pelajar baru yang datang kemarin? Aliyun. Ali. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Ahmadu. Ahmadu. Huwa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Alaysa kadzalika? Bukankah demikian? Aliyun. Aliyun, bala. Huwa tawilun jiddan. Betul, dia sangat tinggi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Innahu atwalu qalibun fi faslina. Atwalu mudhaf. Innahu atwalu qalibin fi faslina. Sesungguhnya dia pelajar paling tinggi di kelas kami. Waman atwalu qalibin fi faslikum. Dan siapa pelajar paling tinggi di kelas kalian? Ahmadu. Atwalu qalibin fi faslina Ibrahimu. Pelajar paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Aliyun. Taruka hadha ya Ahmadu. Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Inna khattoka jamilun jiddan. Sungguh tulisanmu bagus sekali. Masya Allah. Ahmad, syukron ya Aliyu. Khatti jamilun. Tulisanku bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisanmu lebih bagus. Aliyun. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapa pemuda ini yang bersamamu, wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Ahmadu, na'am, huwa akhish yaqiku. Benar, dia saudara kandungku. Aliyu. Aliyun, tanwin. Aliyun. Aliyun. Akbaru minka huwa am asgoru. Apakah kamu lebih besar dari apakah Iya. dia lebih besar dari kamu atau lebih kecil? Lebih tua. Apakah dia lebih tua atau lebih muda? Apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Ahmadu wa asgoru minni. Dia lebih muda dariku. Aliyun fi ayyi masja'in anta ya akhi. Di mana asramamu, wahai saudaraku? Di asrama manakah? Di asrama manakah kamu, wahai saudaraku? Ahmadu, ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Dan dia sangat jauh sekali dari sekolah itu. Bagus. Aliyun. Aliyun, ana fil mahja'is samimi.
wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya di asrama yang ke-8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Nah, Ahmadu. Ahmadu. Ayyuhuma ahsanu? Yang mana lebih baik? Manakah yang lebih baik? Aliyun. Aliyun al-mahja'il khomisi. Al-mahja'ul khomisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahibahu anggofu was sururul lati fihi ajmalu. Asrama yang kelima lebih baik. Sesungguhnya karena kamarnya lebih luas, jendelanya lebih besar, toiletnya lebih bersih, dan tempat tidurnya yang ada di dalamnya lebih bagus. Sifat dulu banyak kan? Ahsanu, akbaru, anzafu, ajmalu. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Ala wazan Af'alu. Baca ulang tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Ad-darsus talisu. Ahmad. Kam taliban fi faslikum ya Aliyun fi faslina arba'ata asyara taliban. Ahmadu. At-tullabu fi faslina aksaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu. Masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi? Aliyun. Ismuhu Usamatu. Ahmadu. Wa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Aliyun. Bala. Wa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu qalibun fi qalibin fi faslina. Wa man atwalu qalibin fi faslikum? Ahmadu. Atwalu qalibin fi faslina Ibrahimu. Aliyun. Adaftaruka hadza ya Ahmadu? Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmadu. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Aliyun. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Ahmadu. Na'am. Huwa akhi syaqiqu. Aliyun. Akbaru minka huwa am asgharu? Ahmadu wa asgharu minni. Aliyun. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmadu. Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Aliyun. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ahmadu. Ayyuhuma ahsanu? Aliyun. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anggofu was-sururul lati fihi ajmalu. Syukran, mu'assokah. Alhamdulillah. Waktu cinta langsung saja tanpa diartikan sendiri. Ad-darsus salisu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Talibu at-tullabu faslina aksaru. Fihi tis'ata asyara taliban ya Ali. Taliban ya Aliyu. Masmu
الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا، أليس كذلك؟ بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا، ما شاء الله. شكرا يا علي. خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم، هو أخي الشقيق. نعم. أأكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجأ أنت يا أخي؟ أنا في المهجأ الخامس، وهو بعيد. أنا في المهجع. أنا في المهجأ الخامس، وهو بعيد جدا عن المدرسة. علي. علي. أنا في المهجأ الثامن. أنا في المهجأ الثامن، وهو أبعد من مهجئكم. أيهما أحسن؟ المهدي الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع، ونوافذه أكبر، ومراهضه أنظف، والسرر التي فيه أجمل. Syukran, bagus. Tercinta. Bisa ya dikit-dikit ya. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik, tercinta. Barakallah. Ummu Zain langsung ad-darsu tsalitsu. Ad-darasu salisu. Ahmadu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Aliyun. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Ahmadu. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu. Masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi? Aliyun. Ismuhu Usamatu. Ahmadu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Aliyun. Bala. Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Ahmadu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Aliyun. Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmadu. Syukron ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalun. Salah.
Wa khattuka ajmalu. Ajmalu ala wazan Af'alu. Aliyun man hadal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Ahmadu na'am huwa akhi syaqiqu. Apa artinya Aliyun akhi syaqiqu? akhi syaqiqu saudara kandungku. Aliyun Aliyun akbaru minka huwa am asghoru. Ahmadu huwa asghoru minni. Aliyun fi ayyi mahja'il anta ya akhi. Ahmadu ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Mahja' artinya apa? Mahja'. Mahja' asrama. Nah, Aliyun Aliyun ana fil mahja'is saminu. panjang. Ana fil mahja'is saminu. Nah dia. Oh, ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ahmadu Ayyuhuma ahsanu. Aliyun al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu andafu was-sururul lati fihi ajmalu. Nah, bisa Muzain artinya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ukhtu Safirna, langsung ya. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Suaranya kecil. Ad-darsus salisu. Ahmadu kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Aliyu fi faslina arba'ata asyara taliban. Ahmadu at-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Aliyu ismu Aliyun kalau di awal Ali. Aliyun ismuhu Usamatu. Ahmadu huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Aliyun bala huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Ahmadu atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Aliyun adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmadu. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Aliyun man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Ahmadu na'am huwa akhi syaqiqu. Aliyun
Aakbaru minka huwa am asgharu? Ahmadu huwa asgharu minni. Aliyun fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmadu ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Aliyun ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ahmadu ayyuhuma ahsanu? Aliyun al-mahja'ul khamisi ahsanu. Khamisu. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafatu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anzafu wasururu allati fihi ajmalu. Bagus, Ustaz Firna. Bisa dikit-dikit ya. Nah, insyaallah. Barakallah. Ummu Jasmin, mungkin hadirah. Ummu Jasmin, Hadir Ustaz. langsung tanpa diartikan Om. Nah, Ustaz. Ad-dar. Ad-darsu tsalisu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Bagus. At-tullabu fi faslina aktsaru fihi tis'ata asyara taliban ya Aliyu. Mas ismu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu taliban fi faslina wa man atwalu talibin fi Innahu atwalu talibin. Innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Nah, betul. Atwalu talibu fi faslina Ibrahim. Atwalu mudhaf. Oh iya, nah Ustaz. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatta jamilun wa khattu. Ada yang mutakalim. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Bagus. Aliyu. Man hazal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu akhwaka. Ka'annahu akhuka. Ahmad. Naam, huwa akhi syaqiku. Sebentar dulu ya, Mbak Im. Aliyu, akbaru minka huwa am asgharu? Ahmadu, huwa asgharu minni. Aliyu, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmadu, ana fil mahja'il khamsi wa huwa khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Aliyun anna fil mahja'is samin apa Ustaz? Naat. Majrur juga fil mahja'i
na fil mahja'i samini wa huwa ab'adu min mahja'akum Min harfu jar. Min mahja. min mahja'akim. Mahja'i. Oh iya, min mahja'ikim. Min mahja'ikum. Nah, betul. Ayyahuma Yu. ahsan. Apa Ustaz? Yu. Ayyuhuma ahsanu. Hmm. Al al-mahja'il khamisi Marfu'kan. Al-mahja'u. al-mahja'ul khamisi. Naat. Marfu juga. Nah, al-mahja'ul khamisu ahsanu Hmm. fa inna ghurfatu Ghuraf. awsa'u wa ghurafahu awsa'u wa nawafizatu akbaru wa nawafizahu akbaru wa marahidatu anzufu Marahidahu. wa marahidahu anzufu wa sururul latifihu ajmalu. Gitu, Om. Oh gitu. Fi. Wa sururul latifihi ajmalu. Bagus, Jasmine. Barakallahu fikum. Maafik kalau Ustaz. Syukran. Ukhtu Dini juga langsung. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina aktsaru. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu. Masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Bala, huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin. Ya Ustaz. Betul. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Naam, huwa akhi asyaqiku. A'akbaru minka huwa am asgharu? Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil jami'ati. Ana fil mahja'is tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu? Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafizahu akbaru wa marahidahu anzafu wasururul lati fihi ajmalu. Kosakatanya udah tahu semua belum? Belum Ustaz. Ini. Udah tahu belum? Kosakatanya udah semua ya tahu ya? Belum Ustaz. Ustaz afwan, Belum, fa inna itu artinya apa ya? Karena sesungguhnya. Oh, karena sesungguhnya.
Ghurafahu, Guru, gurofa. kasurnya ghuraf kasur. Jamak dari Oh, ghurfa. Jamak dari mu'anas. Ustadz. muannas, jamak juga akil. Oh, Jamak nam. yang tak berakal dimuannaskan kan? Ini mahja itu artinya Mahja asrama. asrama. Tadi ada kan? Nah, Ustadz. Mah- Mahja. Kemudian lagi ya. Syakir tuh. Syakir. Syaqiqun. Saudara kandung. Nawafid. Jamak dari Nafizatun. Jendela. nafiz. Jendela. Ya kan? Nah, Ustadz. Ustadz, jadi bukan jamak apa itu yang bentuknya beraturan? Salim. Mu'anas salim. Salim. Mu'anas. Ini Bukan jamak mu'anas taksir salim, ya. Ustadz. Bukan. Taksir Oh, ya. nah, Ustadz. Taksir tak beraturan. Guruf. Mufradnya Gurofahu. guruf. Ada lagi? Itu aja sih, Ustadz. Barakallahu fiik. Udah ini. Oke, barakallahu Ustadz. Syukran, Ustadz. Afwan. Umur Siddiqi juga langsung. Fadli Om. الدرس الثالث Hmm. كم طالبا في فصلكم يا علي في فصلنا أربعة عشر طالبا Ah. الطلاب في فصلنا أكثر فيه 19 طالبا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة هو طويل جدا أليس كذلك؟ بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم؟ Ahmad. أطول طالب في فصلنا إبراهيم أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق أأكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني في أي مهجع أنت يا أخي أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة Ba'idun anil madrasah. Artinya apa tuh? Ba'idun an. Baidun jauh sekali dari sekolah. Kalau dekat dengan sekolah, Qaribun jiddan anil madrasati. min. Qaribun Oh, dah. min. Nah, Apa beda ya, karena Ustaz? kalau ba'idun an jauh dari, qaribun min sama juga artinya dari, tapi pasangan huruf jarnya min. Di layar tuh al-masjidu Al-masjidu qaribun minal baiti. Nah, masjid itu Dekat dari rumah. dekat dengan rumah. Dekat dari rumah. Sekarang jauh. Masjid itu jauh. Al-masjidu ba'idun anil baiti. Nah, an. An. Pakai an bait ya. Anil Anil baiti. Anil baiti. Kita bedakan. Sedikit ya.
Masya Allah. Qaribun min, ba'idun an. Nah, Ustaz. Aliyun. Sebentar. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anzafu wassururu lati fihi ajmalu. Memiliki apa wazan isim tafdil? Af'alu. Af'alu. Jamilun menjadi Ajmalu. tawilun. Aqwalu. Kabirun. Akbaru. Saghirun. Asgharu. Wasi'un. Aswa'u. Wasi'un. Wasi af'alu. Aswa'u. Au. Awsa'u. Awsa'u lebih luas. Hasanun. Ahsanu. Ahsanu. Bisa musydiki? Insyaallah. Ba'idun. Ba'idun. Ab'adu. Aba'adu. Kan? Barakallahu fiik. Oke, Musydiki. Ustaz. Syukran, Ustaz. Wan. Ummu Zain. Langsung? Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Ummu Yurika. Langsung. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina aktsaru fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu masmut talibil jadidil ladzi ja'a amsi ismuhu Usamatu. Huwa qawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala, huwa qawilun jiddan. Walakinna Hamidan aqwalu minhu. Innahu aqwalu talibin fi faslina. Wa man aqwalu talibin fi faslikum aqwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukron ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Man hazal fatallazi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu akhuka. Na'am. Huwa akhi syaqiqu. A'akbaru minka huwa am asgharu. Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Ana fil mahja'is thamini. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu? Al mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafahu awsa'u. Wa nawafidahu akbaru. Wa marahidahu anzafu. Wassururu lati fihi ajmalu. Ghuraf. Mufradnya apa? Ghuraf. Ghurfatun. Nawafid. Nafidatun. Ya, Ustaz. Nafidatun. Nafidatun. Marahidun. Marahidu. Mufradnya? Mirhadun. 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 Surur. Sururun. Mufradnya? Surur. Mufradnya apa? Kok lupa? Sari. Sarirun. Masya Allah. Sarirun.
Surur jamaknya. Syukran. Syarif. Yurika. Nah, Ustaz, Afwan. Ummu Kardina hadirah. Hadir Ustaz. Fadli Om. Nah, Ustaz. Langsung. Ya. Ada susah lisu. Nah, salisu tuh ad-darsus salis, angka apa tuh? As-salisu. Angka apa tadinya? Tingkatan Ustaz. Angka tingkatan tartibi, al-adadu tartibi. Ada di tartib. Ad-darsus salis. Pelajaran pertama, Pertama awalun. ad-darsul awwalu. Ad-darsul awalu. Pelajaran kedua, Ad-darsus tsani. nah gitu. Pelajaran keempat, Ad-darsul rabi. pelajaran kelima, Ad-darsul khamisu. pelajaran ke-10, Isruna. bukan Ad-darsul isrun, ke-10, asara. ashiru. Asyiru. Ad-darsul ashiru. Isim fa'il. Ahmad, langsung. Ahmadu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Aliyun. Fi faslina arba'ata asara taliban. Nah, Ahmadu. At-tullabu fi faslina aksaru. Fihi tis'ata asara taliban. Ya Aliyu. Mas muttalibil jadidil ladzi ja'a amsi. Aliyun. Ismuhu Usamatu. Ahmadu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kazalik? Aliyun. Bala. Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum? Ahmadu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Aliyun. Adaf taruka haza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmadu. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Aliyun. Man hazal fatal lazi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu ahuka. Ahmadu. Naam. Huwa akhi as-saqiku. Aliyun. Akbaru minka huwa am asgharu. Ahmadu. Huwa asgharu minni. Aliyun. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Ahmadu. Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan. Anil madrasati. Aliyun. Aliyun. Ana fil mahja'is samini. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ahmadu. Ayyuhuma ahsanu. Aliyun. Al muhja'ul khamisu. Almah. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafizahu akbaru wa marahidahu anzafu wa sururul latifihi ajmalu. Ajmalu dari sifat biasanya apa? Jamilun. Jamilun. Alzafu. Nazifun. Akbaru. Akbaru. Kabirun. Awsa'u. Awsa'u wasi'un. Ahsanu. Ahsanu. Hasanun. Ab'adu. Ab'adu. Ba'idun. Nah, syukran Ummu Kardina. Hanya Barakallahu fiikum. Ah, Fadhali Om. ini mabni ya Ustaz ya, pola ini. Pola bukan mabni. Mamnu minas saraf. Oh, mabni min Tidak as-sarf. menerima tanwin, bukan mabni ya. Iya, nah Ustaz. Tidak boleh Dalam kalimat maksudnya Ustaz. bukan mabni, tetap lagi. Tidak boleh tanwin. Oh, gitu.
bukan mabni. Ya. Dalam kalimat dia sebagai mubtada marfu bi dhammah. Ini marfu bi dhammah. Nah tadi ya. Tuh. Hamidun atwalu. Hamidun atwalu tolibin fil madrasati. Hamid siswa tertinggi. Hamid siswa tertinggi di sekolah. Hamid sebagai mubtada kan? Ya, Atwalu isim tafdil marfu wa huwa khobar. Wa huwa mudhaf. Talibin tolibin mudhaf. pun ilai. Ya kan Zainabu atwalu. Zainabu atwalu min Maryamah. Zainab mubtada, atwal isim tafdil Huwa khobar. marfu huwa khobar. Ya kan mubtada khobar kan jumlah ismiyah kan Ya, nampak. marfu dia bi dhammah. Cuman jangan ditanwin, jangan atwalun. Seperti warna merah. Merah apa? Merah ahmaru. Ahmaru. Nggak boleh tanwin. Sama kan wazannya Af'alu. af'alu. Nama orang Ahmad, Ahmadu. Ahmadu. Sama tuh. Satu wazan Ahmadu, Ahmaru. Ya kan? Nampak. Mamnu minas sarfi. Tidak boleh tanwin. Ada lagi Mukardinah? Cukup kan? Barakallahu fiik. Syukran. Berikutnya Ummu Nailah. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Aliyun? في فصلنا 14 طالبا. أحمد, الطلاب في فصلنا أكثر، فيه 19 طالبا. يا علي, ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ علي, اسمه أسامة. أحمد, هو طويل جدا، أليس كذلك؟ علي, بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أحمد, أطول طالب في فصلنا إبراهيم. علي, أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا، ما شاء الله. أحمد, شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. علي, من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. أحمد, نعم، هو أخي الشقيق. علي, أأكبر منك هو أم أصغر؟ أحمد, هو أصغر مني. علي, في أي مهجع أنت يا أخي؟ أحمد, أنا في المهجع الخامس، وهو بعيد جدا عن المدرسة. Kalau dia dekat dengan sekolah, وهو قريب من المدرسة. qaribun min, ba'idun عن. Aliyun. علي, المهجع الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل. Syukran Ummu Nailah. Barakallahu fiik. Ummu Ulwais. Tafadhali الدرس الثالث. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ panjang. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ في فصلنا 14 طالبا. الطلاب في فصلنا أكثر، فيه 19 طالبا. يا علي, ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا، أليس كذلك؟ بلى، هو طويل جدا،
walakinna hamidan atwalu minhu innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum atwalu talibin fi faslina Ibrahimu adaftaruka hadha ya Ahmadu inna khattaka jamilun jiddan masya Allah syukron ya Aliyu khatti jamilun wa khattuka ajmalu man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka na'am huwa akhi syaqiqu أأكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني في أي مهجع أنت يا أخي أنا في المهجع الخامس أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة علي أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أيهما أحسن المهجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف وسرور التي فيه أجمل. Syukran, always. Barakallahu fikum. Ummu Talha, mungkin Ummu Talha ada? نعم أستاذ. Tafadhali الدرس الثالث أحمد كم طالبا في فصلكم يا علي في فصلنا 14 طالبا أحمد الطلاب في فصلنا أكثر فيه 19 طالبا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس علي اسمه أسامة أحمد هو طويل جدا أليس كذلك علي بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم أحمد أطول طالب في فصلنا إبراهيم علي أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله أحمد شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل علي من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك نعم أحمد نعم هو أخي الشقيق علي أأكبر منك هو أم أصغر أحمد هو أصغر مني علي في أي مهجع أنت يا أخي أحمد أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة علي أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أحمد أيهما أحسن علي المهجع الخامس أحسن فإنه غرفه أوسع فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحضه أنظف والسرر التي فيه أجمل. Ahsanti, bagus Ummu Talha, syukran. Afwan Ustaz. Ummu Ranti ada? Ummu Ranti mau coba? Ummu Ranti ada? Ibu Mada mau coba? Ibu Mada? Ibu Nur? Ummu Bilqis? Ummu Ranti coba ya. Nah, Ummu Ustaz. Ranti. Ya. Tafadhali Bismillahirrahmanirrahim. Dibimbing ya Ustaz.
Ahmadun kam talibun fi faslikum ya Aliyun Kam taliban. kam taliban fi faslikum ya Aliyun Ya Aliyu. ya Aliyu fi faslina arba'atu asyara Arba'ata. fi faslina arba'ata Asyara. asyara talibun Taliban. taliban Hmm. dinaikin Ustaz. At-talibu fi fasli At-tullabu. at-tullabu fi faslina aksaru fiha tis'at Fihi. fihi tis'atu asyara Tis'ata. Tis'ata. tis'ata asyara taliban Taliban. Bagus. ya Aliyu Hmm. mas Masmud talibi. Masmud talibi al-jadidil di Amsi. amsi Nam. ismuha usamatu Ismuhu. usamatu huwa tawilun jiddan alaisa kadzalika Bagus. huwa tawilun jiddan Nam. wa inna hamidun atwal Hamidan. hamidin Hamidan. hamidan atwalu minhu innahu atwalu talibun talibin fi faslina Hmm. wa man atwalu talibin fi faslikum Nam. atwalu talibin fi faslina Ibrahimun Hmm. atau Adaftaruka. adaftaruka hada ya Ahmadun inna hatta jamilun siddan Masya Allah syukron ya Aliyu apa Ustaz Khatti. khatti jamilun wa khattuka ajmalu Nah. Waman. man hadzal fatalladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhu Akhu. akhuka Nah. na'am huwa ahya syakiku Akhish. akhi na'am huwa akhi syakiku Hmm. akbaru minka huwa ashgharu huwa asgharu minni Hmm. fi ayyi mahja'u anta ya akhi ana fil mahja'il khamisu Khamis. wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati Hmm. ana fi
Ana Ana fi mahja'is samin wa huwa ab'adu min mah mahja'akum. ikum. Mahja'ikum. Hmm. Ay ayuh ayyuhuma ahsanu al al Al-mah al al-mahja'u al mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafatu awsa'u wa nawafidahu hu. akbaru. Hmm. Wa marahidahu Wa marafidahu anzafu. angdofu wasu dinaikkan Ustaz. Wa ma Wasururul lati wa wasururul lati marahidot wa marahidahu hundofu anzaf wasururul lati fiha fihi. ajmalu. Nah, Fihi bagus. ajmalu. Nah, Bu Ranti, syukran, bagus, nggak baksa. Kemarin Apaan ya Ustaz? HP-nya bermasalah ya? Iya ini apa memornya penuh ternyata sudah memang kan RAM-nya cuma 2 Ustadz jadinya udah nggak bisa lagi. Dihapus-hapus aja ya data-datanya biar kosong. Karena pun gitu. Karena RAM-nya sedikit. Iya Tapi data-data yang nggak pakai dihapus. Jadi kosong lagi. sudah Ustadz tapi tetap nggak bisa dibawa ke konter juga udah nggak bisa dipakai ternyata. Sekarang udah bisa ya? Ini alhamdulillah beli yang baru. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Jumpa lagi besok mungkin. Sampai sini jumpa kita. Syukran semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa anta wa atubu ilaik. ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Barakallahu. Baik, barakallahu.